Hello mga loves, anaan sad ko. As you can see, wakoy post kayo kay emotional hits si Inday. Ayaw hits, may magtunghit ni kay mahits. Bitaw, anaan sad ko. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube o pag-follow sa akong Facebook o TikTok. Pag mata na ko na stipnik ko, sakit kayo. So, stipnik no problem. Ato ning ilakaw sa gawas. Bisag init kayo, 15 minutes na good. Unya, walking gamay sa gym, atik-atik para ilong arong ingno vlogger o stretching gamay pero sakit jud kay na. Uy, ambot aning anak ko na basta wa na tarong og katog imong plaster imong liog, step neck gani no, unsa ba. Nya mao na gibinat-binat gamay, grabe yung sakita. Nya mao ra man akong buhaton, mawara ni kahapon, perminti mo ko nga ni kay di man ko mag-unlan unya naay time nga mata na ko naan mo koy unlanan ko sa kung bana pero dili ko mag-unlan matug man gyud nahanag gyud ko since gamay pa ko man agit gikid-gikid na abagang Inday grabe yung sakita bitaw naunsa naman ni piangan man siguro kung natug ani mao nang ilihok-lihok na to magamay unya bisag init kayo mao nay buhaton o itin gamay arong ingno vlogger aw naunsa ba. O pungko gamay kay kamaw na mo na padako kuno kuan ayaw dako oy. Unsa bay dako oy gamay ra man na gipagamay di ay kay hilabian ra pod. O mao na bantay mag-ihi nigtog ha pala ihi ra ba jud ka. Bitaw mao na ni para mao-okay ang habagan ni Inday gamay-gamay stretching gamay-gamay dako-dakong kuan vlog o sa unsa ba karong taon ato ni eksperimentan og maka tinuod ba gini maka-income ta. Oh. Nya picture view gamay para natay post one agi kapoy na si Inday pagamay sa atong butlo aon sa ba padako bitaw pagamay na para dili loyat unsa tawag ninyo ana. O nya mao na to. Mao ra pud to gibalita kay nanan man mood nawa nang emotional hits aon sa ba bahala na lang ning hits oy tong hits. Og mangayo og link nako ato ay PM lang ko. O man gipaningot na og muli na ta og unsay buhaton na ko man sa stretching gamay lihok-lihok mag warm bath ta kay para lami og warm bath hala pagluto diag tubig mo ilapwa nimo. O mao na to og sige mao na ni daghang salamat, bye.